गुजरांवाला में इंडस्ट्रीज भी है, ज़राअत भी है, ये मजदूरों का शहर है, ये किसानों का शहर है। और इमरान खान ने सिलेक्टेड वजीर आजम ने ना लायक, ना अहल, ना जायज वजीर आजम ने आपका जेब पे टाका मारा है, आपका पेट पे टाका मारा है, आपका वोट पे टाका मारा है। इस वजीर आजम ने हमारा मजदूरों का मुआशी कत्ल किया है, मुआशी कत्ल किया है। इस नालायक ने महंगाई करवा के पाकिस्तान की हर तबका को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया, मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। गैस और बिजली के बहरान की वजह से आपका इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के मजदूरों का नुकसान पहुंचा। खान साहब ने हर चीज महंगी कर दिया है, टैक्सेस का तूफान करा करके, टैक्सेस का तूफान करा करके हर आदमी का जिंदगी मुश्किल कर दिया है, मजदूरों का जिंदगी मुश्किल कर दिया है, हमारा किसानों का जिंदगी मुश्किल कर दिया है। किसान भी महंगाई की वजह से डूब रहे हैं, किसानों का भी मुआशी कत्ल हो रहा है। किसानों को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा तो मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। कायदे अवाम ने इस मुल्क के अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान का नारा का वादा किया, नारा उठाया भी था कि मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान, और अब छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान, छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, मांग रहा है हर इंसान। साथियों, इस शख्स ने इस मुल्क में ऐसा मुआशी बहरान पैदा किया है कि हमारा महंगाई की शरह तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुका है, गुर्बत तारीखी सतह तक पहुंच चुका है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे कि ये शख्स वज़ीर आज़म रहे और इस मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अवामी मार्च निकाला है तो इस मुल्क को, मजदूरों को बचाने के लिए निकाला है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च कर रही है तो इस मुल्क के किसानों को बचाने के लिए मार्च कर रही है। हम आप सबको दावत देते हैं कि आए, आप हमारा काफिला का हिस्सा बने। ये शहीदों का काफिला है, ये गैरतमंदों का काफिला है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का काफिला है, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का काफिला है। हम हर जालिम से टकराए हैं, हमने आमिर जिया का मुकाबला किया, इस जमात ने आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया। हमारे सामने ये कठपुतली कोई चीज ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला चियालो इसकी बंदोबस्त करेंगे। ये तो आपकी वजह से खौफ ज़दा हो चुका है। वो जो कहता रहता था कि घबराना नहीं है, महंगाई हो चुका है, घबराना नहीं है, बिजली महंगी घबराना नहीं, आटा महंगा घबराना नहीं, पेट्रोल महंगा घबराना नहीं, चीनी महंगी घबराना नहीं, गैस महंगा घबराना नहीं। अब वो शख्स खुद घबरा रहा है, खुद खौफ
زدہ ہے. آپ کی طاقت دیکھ کے, عوام کی طاقت دیکھ کے, وہی سلیکٹڈ جو 3 سال سے ہمیں کہتا رہا کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, پاکستان میں مہنگائی ہوتا رہے گا, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا, ہر 10 دن بعد 10 روپیہ کا اضافہ, بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہے گا, ہر ہفتہ بعد 10 روپیہ کا اضافہ. اب وہی شخص آپ سے خوف زدہ ہو کے عوام کے سامنے, جیلوں کے سامنے جھک چکا ہے, اور بجلی کی قیمت میں 5 روپیہ کمی, پیٹرول کی قیمت میں 10 روپیہ کمی ان جیلوں کی کامیابی ہے. مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں, ہم اس جھوٹا آدمی سے حساب لیں گے. اس نے تو پورا ملک کو دھوکہ دیا, اس نے اس ملک کے مستقبل کو, اس ملک کے نوجوانوں کو دھوکہ دیا. کہا کہ 1 کروڑ نوکری دے گا. میں گوجرانوالہ کے عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنے گوجرانوالہ کے شہریوں کو روزگار دیا گیا؟ جھوٹا نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا. گوجرانوالہ میں کتنے گھر بنے ہیں؟ اس نے تو غریبوں کے سر سے چھت چھینا ہے, دیا نہیں ہے. انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے ساتھ کے گھر تروائے ہیں, مگر جب وہ خود وزیر اعظم بنا تو سب سے پہلے کام یہ تھا کہ بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا. منافق ہے یہ وزیر اعظم. کہتا تھا کہ روزگار دے گا, روزگار چھینا ہے, دیا نہیں ہے. آپ ہمارا گوجرانوالہ کے مزدوروں سے پوچھیں کہ ان سے کیسے روزگار چھینا گیا ہے. یہاں کے نوجوانوں سے پوچھے تو محنت کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, 1 نہیں 2 ڈگریوں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, روزگار نہیں مل رہا. جس کے پاس روزگار اس حکومت کے آنے سے پہلے موجود تھا, ان سے بھی چھینا گیا. 16,000 سرکاری ملازم کو بے روزگار کروا دے گا. اس عمران نے ان کو بے روزگار کر دیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقدمہ عدالت میں لڑ کے ان 16,000 سرکاری ملازم کو بحال کر دیا. ہم تو اپوزیشن میں رہ کے بھی روزگار دلواتے ہیں. اس نے کچھ دیا نہیں ہے, صرف آپ سے چھینا ہے. یہ شخص اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے, اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. کبھی یہ قوم سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا میں بہت خطرناک ہوں گا. آج کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے نہیں نکالا تو میں پھر کیا کروں گا. یہ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرے کیا. اب پتہ نہیں کیا ہوا اس کو, آج وہ یورپین یونین کے خلاف شروع ہو گیا. مہنگائی کو ختم کر کے, بے روزگاری کو ختم کر کے, کشمیر کو فتح کر کے, اب اس کھلاڑی نے اپنا نشاندہی کی کہ اگلا جنگ یورپ سے ہے, پاکستان کو یورپ سے لڑوانا چاہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کتنا کاروبار ہے یورپین یونین سے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پاکستانی وہاں رہ کے کما کے یہاں واپس پیسہ بھیج رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ صدر زرداری کے وقت میں ہم نے یورپین یونین سے جی ایس پی پلس سٹیٹس حاصل کروایا تھا پاکستان کے لیے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی مال کے لیے,
पाकिस्तान की फसल के लिए यूरोपियन यूनियन में इजी एक्सेस होगा ताकि हमारा मईशत को फायदा पहुंचाए। इस आदमी ने IMF के साथ बुरा डील कर दिया, पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोजगारी की दलदल में धकेल के अवाम का सुनामी खड़ा करके अब कह रहा है कि हमारा जो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुक है वो भी खराब करेगा। हमारा CPEC का प्रोजेक्ट को भी नहीं चला रहा है, चीन से भी हमारा ताल्लुकात खराब कर चुका है। ये कर क्या रहा है? हम समझ रहे हैं कि इतना खौफज़दा हो चुका है, इतनी डेस्परेट हो चुका है कि अपने आखिरी दिनों में ऐसे मजीद गलतियां करते रहेंगे। हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को मईशत को बचाना है, मजीद इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। हमने पाकिस्तान की अवाम का सोचना है, पाकिस्तान की अवाम की मुआशी तरक्की का सोचना है, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में मईशत का पॉलिसीज दिलवाना है। और ये जो PTIMF डील लेकर आई है, ये तो अवाम दुश्मन डील है, ये गरीब दुश्मन डील है। हम समझते हैं कि आप तो इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो, अपने पेट्रोल और बिजली की बिल की सूरत में आप इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो, आपकी खाने पीने की अशिया की सूरत की बिल, राशंस की बिल की सूरत में आप इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो। अब कब तक ये बोझ उठाते रहोगे? वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि हम इस नालायक को घर भेजें। वक्त आ गया है कि हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। वक्त आ गया है कि हम गुजरांवाला के अवाम को मौका दें कि वो अपना नुमाइंदा चुने। और जब आप अपना नुमाइंदा नेशनल असेंबली में भेजेंगे, आप अपना नुमाइंदा प्रोविंशियल असेंबली में भेजेंगे, तो वो अवामी नुमाइंदे होंगे, वो आपके मसाइल